Nih, soal telefonika. Cek itu dulu. Jadi utama tu Pak untuk tu. Saya ini pertama ini nama. Ini dalam ini.
三
Ele vai ter para o outro dia, para tudo é bom, não é? Tá, que me vai dar, o dia vai dar mal. Oi? Eu que batu akolo tu tahu. Kalau buat kakak, kita tahu ngapa apa itu. Oh, Charlotte ya. Masih juga di Hawi ya gitu kan buat jadi mau lalu lain dan kawan di mobil ada jalan Tapi kata ki Asia kau tak apa tu kita. Iya. Sampai buku dia kata ya. Kalau kuku yang ada di Tabala nama hai bila siap.
哎呦喂！哎，你把嘢我個頭髮嗰啲頭髮咩？你冇咩啊？嗰個報書搞乜嘢買乜質？我都幾啱個夾巴多隻流流，多隻流流。Kaya kang kita bin. Oh, vedi? Dai.
Sorry. È fuori, sì.
Thank
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Amen.
က
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
na i mauhoa a Isake Papa ia sara te ngau o Mātaro. Oi o mātua sara te ngau o Surien mea ofa mea mo sione mea ofa o Mātaro. Nā whakola tawa ki whanau Ruaki o Sāsisi, Ua Sālofe, Tolu Sirina, Wha Eseta, Lima Oski, Oto Sālote, Fitu Petrisa, Malu Tarimoni, Oihiwa Cesarino. Na tuwaga Isake, ia o mātua, Warik Sādita, ia o mātu o Karamoe Papa. O whakoroa e tāma, o whanau e Karahato. Waitaha, se te whanomahe, mauhoa kauso ou o Lapaha. Ua, losa si, whanonga, mauhoa, ia moa hei, Hawaii. Tolu, losa rima, mataane, mauhoa, ia mataiasi, o Lapaha. Wha, Teresia Ariki, mauhoa, ia kuea o Halaro. Lima, Etuen Papa, mauhoa, ia Lawan, Lapaha. Ono, Pirisita Papa, Ode Ospikia, Fitu, o Tahaya Waili, o Isake Rito Papa, Rumai, Tāwhataha e Ara. Malu, Palakino Papa, Mauhoa, ia Katarina, Longa Teme. Iwa, Maria Fernandita, Mauhoa, ia Wako, California, Ofulu, Tangi Kilake Panu, Mauhoa, ia Bikea Tu, Kalana, Kusima. Tataha, Suria, Ariauri, Mauhoa, ia Pauli, Ariauri, Olapaha. Tahawa, Muna Papa, Ude Papaya, Australia. Tatolu, Vedat Papa, Mohoa, London, e Sofia, Yasi. E Whakoroa, Asalote, e Maisake, I laua a whanau e tō whaa. Me lai taha o Maria Papa Saware, Mauhoa, ia tāwiera o Ware, Wheremea, a Pai. Me whanau e tō whaa. Tika ua, Roski, Rishoni, Papa. Sikatolu, Ioa, Papa, Mauhoa, ia rini o wha, o whalaka. Ia kai, ke tāpau wata, mo e ono tamaya le kini, kuna whawhala mai pe,
Suri ati papa. O yai mo pula o fa. O te ta pomare. Pita soni pomare. Tori si pomare. La mumalana pomare. Nai whakaua. Na whakaua tāmaki pēra e sake. E korisi tāpui lau. E amaku whainga mārie. E te kaua. E tau maruki. A e la whio. I a lahi kaula. O ai sake. O e tangata ana lau e mātea. I tō kama. E tauia o le whaabiri. Siasi o e whonua. E tangata ana e la tua. Ke awa whapaupamu. Tautau te whito i e tanoa o ina. O no turi pē e hua ke maaria. Nā ni taitaria ai kakai e a whea o api masiwa. Aki a whia mo i merino, te te manako o whaupe, e whai a ki whakao, ke mahuai na maari. Io, nai mone ke mamao, ke ne whake pai, whakawhautoka ita. Nai kai ke ne lau o lo kuwa, ala ale ofa, ta taupe, i e taha kodoa. Nai iari o lo lima manako, o kuloto o whaupe e te lima ake. Aia kuioa koe ana atu. Nā te toko e ana, ka ai iwa sawa te. Nā ni hima o whaupe, koe whakaroa moa ki holo hoa whaara. O atu pē, ki he ngāhi ahasi ki mui, pia ne totu pe kia. Ka nā ni hima atu o pehe. Lote, ke tilo ia mai, fuoroa ta, asi e te nofo, moi manako. Isa, ko si e te whakalau noa, ka koe whakatai, ofa moani, moi tauhi, whakaua, i hono o whaara o sāwate. Io, e tāo o, e a mau o, e o mau mafu, e mōre atu, e tamai koe ni. Nā mōi kōurau, mo e siriwa, e kai te ne lama o whakoro. Io, mapake e whaa, ka whakakei mamatu, ono kua. Tariku au, ai sake ki whakawha, i ono ui maa me o ni, i taimi hoa furu e whiafu, koe aho atoru, o no mema wanoa o ataha. I la paha pē. Koe kakato ia, e tau, e di manoa, mahina e pau, ai le fua whatungia, koski a merema, e whaamiri. Siasi o whonua. Koe te tau a tau rerei, koe te lawai a whakakoe, hiri a la la a, tō a e o. Osi e whaingata a, e whainga fua. Hiri a e māwe, māungoa. Osi whaikapara, toi mo ui, hiri kolosi e, mau whakarau. Whaka, e sake i te whapa, i te maari o tau katuhu, mau o whakahia, e te koe.
Ottavo sta con la
e te mai, o i ki koi o te wani na maamani. O wou whakapita i atu, o i uhi e kua whakaha a ngātu ni ani, kai na mai e whanua. Ka fōfōi me kaukoto o ilo ilo, ko whina ngaro ke pehe. Te pehe e se isi. O tuku mai e ka mai a mea katape. O i kai a tāte ni hilo e whoha, e ngāta e ka mai. O i kai a tāte ni hilo e ka mai, e ngāta e whoha o moki nau tō whiri e whoha, e whakahawe i kia. Unu mai, ia te awa ki mō tōru o ma Peru, i ngā ka venga mamafa o mō fua, ka te mō mao ka mālo. O fua e ka venga o loto ke mō fua, ka mō ako ia te awa. Ko uanga mālu, uanga whaatu, ka venga te hiri atu ka te mō tōru, te i kai te mō ma Peru ai, e ko eka ka venga o mō mama. Ai no peito com a mão
Questi
Gracias.
Wow.
Io proprio ascoltare ciò che ti poi, uiato ya fi sawa wa asana, tu mai che ma uno va che fai o tawi, e ero toma a e. Siamo to e poi ma ya to che non to e pe che ma to a ruota ta. Tu mai ma o a la ma ni ma ni, e ri a simo e ta la Cristo, a contina che ma ta la ta di pata. E che ha
Thank you.
Amen.
Una cabeza que una buena. Ahora que faz que corre. Aku kita soni, aku tua, sama saya kai kau. Godfather Tapuya ay faitokan. Exceso Cristo lo tonga e pai e funua lo to e aho e tolu. E fatok Tapuya ngai funua lo to gina tol ko na tui ke te ko e. Nyongo ta ko te be kale kale o na sino. Kang na fulala te na to tu hake. Wange ko to tu hake. Kumage si o ma to ta hako e ni. Ya sake ke ne to ka fie mari e funua lo ton. Wa ke aho te to ha ni mai ya ko e ko to tu mo mo ui. Kotua ke ia e koloria. Tawange eiki sesu. Kine mātai malama o whafonga. I pureanga koe ku ke a whio ai o tai ngata pe tai ngata.
mau koleni ko wigi sia mau to ta koleni ko isa ke papa. Ngena ne fa mo ma ke fa yo fina ngalo. Tawange mo alo fa. Fa mo mre yang a ko vi pe na ne fai. Ya ga ne tui fa kristiane. Na ne fa ta hai pe mo ko to ho ka kai. Ka kai tui. Ke tunga yo afa mo anga le rei. Anga ke te ya no fo anga. Ke fa ta hai mo ka wanga lo. Mo ka ma no ni. Ma kole na Kristo ko ma weki. Amen. Kau lotu. Otua mafi. Aki, ai pekia, ho alo ye kolosi. Nike ikuna ye mate mag mautol. Ke tunga i hono te rio. Ke moene to tuha ke mehe mate. Ne ngahi a ye whanua lato. Ke hoko ko e potu top. O whakake e mea i ki mautolu ke maui taingata. Mau kore atu koe hui. O ki nau tolu koe ko nau pekia i e tui. Ki a Kristo. He ang te ria whakataha moia i he amanaki ki e toi tu. O tua e maui mo e mate. Tawange mo ki nau tolu koe. O nau tui mo oni ki o a whio i laloni. Ke nau whakawiki koe o tai ngat. I he whia he mani. O mau kore na Kristo ko mau wiki. Amen. Tau wharerewa. Ole, muka tatu.
Ko mana tanga ta ko kwek ya ta to jadi pe ko kwek kalau tu eke fofonga hi fo ke ma koleni ko ya to ta ko ni ko tama wai sake ai nani ngawe loto to amoni yes si fonua ma ofa family tawang e ni ma wana pare ma wingange yo pure anga ma kolena Kristo kama weki yete peki ase suai funga kolosina ne fagi mai ne fae aki hono kakai Kakore ufake Maria kisi o tau tō tahani. Ma aisake, ma kāinga ko tau ta toka I he mala eni. Ma hufa ki whaki ki tau tau. Ta lofa tas, ta ofa Maria. Mo klasia. Eke ki alofa mai, ki alofa mua. Sila Maria isake ka mai kainga katoa ta toka I mala eni. Ki nau toka I whimari. Wane ke te tik mo tolo eke. Tua mafi ko e tamai moalo mo e la mari e ma odi e fe mari e mo fa mo taui ai pe ki e ki
Tang COVID yan katulong sumo. Ito yung magkita nga rin yun, nagkakabang pa may Sumo yung ulo may mga tulay na. sampay niya kalabusan. Kita nga kita. Yes, my follower. Por favor, morat. Na kuya tal batong yang tal ketua.
Ore ke ufanga atu tala malo fonua malos. Sebreva malanga o tawat.
Hai